صباح الخير. بونجور. صباح، واش راكم؟ بونجور سعاد، إيمان. صباح الخير عليكم. شيرا، سوسو، هرانية. بونجور. بونجور tout le monde. جمعة مباركة. صباح الخير. بونجور بونجور tout le monde. صباح الخير عليكم. Bonjour Gizana. Bonjour Leila. Bonjour tout le monde. صباح الخير عليكم، جمعة مباركة. سلام Gizana, سلام، شو راكي؟ J'espère que vous allez tous, toutes bien. Angèle, bonjour. شو راكم؟ Je voulais parler d'une céréale qui s'appelle le millet. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. صباح الخير عليكم كاملين، وجمعة مباركة إن شاء الله. صباح الخير. J'attends un petit peu pour que tout le monde profite. صباح الخير Lilia, Libre, tout le monde, tout le monde, tout le monde. صباح الخير. صباح الخير عليكم. Ciel bleu. Le ciel est bleu. Ah ben chez nous il est pas bleu, hein. Il est gris. Il pleut. C'est mauvais, mauvais temps. Voici la صباح الخير. صباح الخير، صباح الخير عليكم كاملين. J'attends juste un tout petit peu pour que je puisse parler pour... C'est pas une plante, c'est une céréale. Algérois صباح الخير، Yasmina كامل. J'attends un petit peu. سارة دبي صباح الخير. صباح الخير عليكم كاملين، جمعة مباركة. جمعة مباركة للجميع. نورا صبري صباح الخير. الحمد لله على كل حال. بيان سور، بيان سور. صباح الخير. بونجور تو الموند. ان شاء الله يكون نهار مبارك للجميع. نطلبوا الشفاء للجميع. ربي اشفي مرضانا وارحم موتانا. اللي عندها مريض ربي يشفيه، واللي فقد ميت يقولوا عزيز عليه ولا جاره ولا من عائلته نقولوا ربي يرحمه ويوسع عليه. صباح الخير غنية. بونجور. لا بيرومي. بونجور. نهار الدعاء نطلبوا فيه نورمالمون سي تو لي جور، مي اليوم نهار مبارك يمكن. Merci Libre, merci, très gentil. Très très gentil. نطلبوا إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي يشفي مرضانا، مرض العقل ومرض القلوب ومرض الجسد. ماشي غير الجسد، ماشي غير المرض باسكو مريض عنده مرض، ولا كاين مرض نفسي، كاين مرض القلب. قلوبنا إن شاء الله يهديهم ويهدي النفوس إن شاء الله، ويرحم موتانا اللي فقد ميمته ولا أخته ولا واحد من عائلته، نقولوا ربي يرحمه، ربي يرحمه في النهار المبارك.
وربي يهدينا إن شاء الله، يهدينا ويصلح بالنا. Bon, je crois que les filles, je dois commencer à parler parce que عندي اليوم نهار شوية le vendredi c'est un peu serré. Et je dois faire ma prière, je dois faire mes ablutions, tout ça. Oui, بعد علينا الوباء. Oui, إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله. حبيبتي أختي إيمان، أنا ما شفتش حنوتي ما دخلني الشي اللي صرا في الانستغرام، ماشي موضوعي خلاص حنوتي. صباح الخير عليكم كاملين اللي دخلتوا. Ça me regarde pas. لميا قولي ديما ضحكة إن شاء الله، ديما ضحكة. Bonjour Kira, Jamila, bonjour. J'espère que tu vas bien. الله يرحمه ربي إن شاء الله يرحمه في ذا النهار المبارك، ربي يرحمه. Bon, je peux commencer les filles. Je voulais vous parler du millet اللي هو باللغة الفصحى تاعنا العربية سموه الدخن، وبالدارجة تاعنا نقوله لنجبار. اسكو راني حطيتها لكم في لو مور باش تشوفوه. C'est une céréale. Bonjour Mira, bonjour. اسكو راكم فاهميني ولا لا البنات؟ فين داس بالخير؟ اسكو فهمتوني البنات؟ اسكو رحتو شفتو في الميغ تاعي راني حطيت دي غران اللي هما هذوك لي غران سي اون سيريال داخله في السيريال، فهمتي؟ هذيك راهي غنيه بلا فيتامين دي، بالمغنيسيوم. يعني كانوا بكري في وقت جدودنا ولا والدينا حاشاكم كان يعطوهم للحيوانات، يدوني سي غران سي سيريال كان يعطوه الحيوان باسكو فيه لا فيتامين دي. لا فيتامين دي سي بور سا يقولك يمدوه للحصان باش يجي متين. صباح الخير عليكم كامل اللي دخلتوا. وهي من المفروض حنا ناكلوه، حنا اللي ناكلوه ماشي الحيوان. سي با لي زانيمو كي بون لو كونسومي، سي à nous de le consommer. Tu le trouves de partout. Tu demandes le millet, M-I-2-L-E-T en français. Mais en arabe, c'est le بالدارجة تاعنا باللغة تاعنا الجزائرية نقوله لنجبار، وباللغة الفصحى تاعنا بالعرب ليتيغير on l'appelle الدخن. الدخن هو لو ميلي، راهو غني بلا فيتامين دي. يستعمل on l'utilise pour les gens اللي عندهم calcification des os، هشاشة العظام، كيكون عنده لو موك دو فيتامين مع لاج تو يجي العظم تاعه يرشع كيما نقولوا حنايا. on appelle ça calcification des os، هشاشة العظام. صباح الخير عليكم اللي دخلتوا، سمحوا لي. نقدروا اللي هو سي دي غران راكم اللي نعدتهم لكم في لاباج، ينطحن وينتكل. ذاك نقول لك لي comment tu le manges. Tu peux prendre une cuillère, tu la mets dans le yaourt si tu veux. Tu peux le mettre dans un verre d'eau et tu le bois. تقدر ديريه مع الخبز de préférence pas la farine de préférence، ماشي مع بالخبز تاع الفرينة، لا بالخبز تاع الشعير لو سون. لا ماشي شوفان، نو سارة دبي نو.
حنا نقولوا له بالدارجة عندنا الجزائرية نقوله لنجبر، وبالمغربية نقوله إيلان. En français on l'appelle le millet، وباللغة الدارجة بيتو باللغة الفصحى نقوله الدخن. الدخن هو سين دو لا فامي تاع صباح الخير إيميليا، سمحي لي. sa couleur comme non c'est des graines تشوفيهم راهم يبانوا c'est pas l'avoine. l'avoine هو الشوفان. voilà, rien à voir avec le c'est une ما فيهاش gluten. اللي عنده الحساسية تاع الجلوتين ما فيهش tu peux l'utiliser. oui oui oui, tu le prends dans les magasins bio. ما في اللي عندهم حساسية تاع le gluten sont allergiques au gluten. ما فيهش الجلوتين، فيه la vitamine D، فيه comment on appelle ça le magnésium. يكون عندنا manque de magnésium، فيه المغنيسيوم. تقدري ينعجن باسكو tu le rends en poudre، كي تطحنيه يولي غبرة comme la farine mais pas blanc، plutôt dans le gris clair. Le gris clair en tout cas c'est pas blanc كي تطحنيه. soit ديريه في اليايورت soit تعجنيه. كي ديري محلبي تقدري ديري بيه في المحلبي، ديري مغرف. ديري عقدة. هذه العقدة واش هي متكل لي زانغريديون اللي في العقدة، المكونات اللي في العقدة. تحكمي الجوز، اللوز، الجلجلان، تحكمي هذا لو ميلي. لو ميلي oui, tu peux lui donner libre, bien sûr que tu peux lui donner, bien sûr. مليح اللازم، مليح اللي عندها بروبليم دو كولون، مليح اللي عنده هذاك ليستوما توجعه ليستوما، او مليح وهو غني بلا فيتامين دي. Xana, est-ce que ta mère est là en France ou là en Algérie? En Algérie تقول لها الدخن ولا تقول لها الانجبار يعطيها. ça c'est كاين راهو connu. ou si c'est en France elle demande le millet. c'est يعرفوه الكل، تقولي le millet يعرفوه. le millet M comme je vous ai dit ça s'écrit avec M-I 2 L-E-T. Le T ça se prononce pas, ok. le millet، الدخن، الانجبار، إيلان الأغلبية أخوتنا المغاربة يقولوه الإيلان، حنا نقولوه الانجبار. بكري اكزاكتومون لو ميلي. بكري كانوا واش يدوروه اوكي تابيت اون فرانس سافا. كانوا بكري يجبروا بيه، يديروا بيه لو بلاتر. كي واحد يتكسر من يده ولا من رجله يحكموا هذا لو ميلي en graines. Oui, tu l'achètes en graines et tu le mixes, ou tu l'achètes carrément en poudre, comme tu veux toi. Mais on l'utilise en poudre, on l'utilise pas en graines. En poudre, pas en graines, parce que tu peux pas l'avaler. Quand même, c'est des graines, hein. Il faut le passer moulinex. فهمتي؟ قلت لك بكري كان يجبروا بيه كي واحد يتكسر من يده ولا من رجله، يحكموا هذيك لابودغ تاع الإيلان تاع اللي هو الانجبار اللي هو لو ميلي الدخن، ويخلطوه بالبيض العظمة لي زو، تكون بيضة بلدية يعني بيو، ويديروا بها البلاتر. يعني يحكموا باكزون كي يكون الذراع البواني مكسر، يديروا هذيك الجبيرة ويحكموا اون بلانش دوفون ديغيير ويبوندوا بها. بكري كانوا يجبروا كيما هكا. مي هي نورمالمون on le consomme c'est encore mieux surtout pour
les femmes qui connaissent عندهم la préménopause, voilà. Parce qu'on arrive à un certain âge où on est plus vers هذيك كيما يقولها هما الهشاشة العظام اللي هي calcification des os, voilà. Attends, nous ici, à Tlemcen, on le mélange avec le gène, les hommes. Ah ben, ce que j'ai dit, c'est oui. Tu- Pas uniquement la femme enceinte, la femme qui accouche. Même un titre, c'est tu n'es pas bien. Tu prends les amandes, les noix, les noisettes, كاع هادو المكسرات تطحنيهم وديري معاهم مغرف selon la quantité اللي كيبغي ديريها مغرف ولا زوج تاع هذا لو ميلي تطحنيه ديري معاه الزجلان ديري معاه حق السوسلي باتون دو ريغليس مولو يعني c'est très bon pour la santé c'est très très bon même pour اللي عندهم problème de l'estomac et tout ديري معاهم moi je le mélange avec... oui tu peux le manger avec le yaourt oui oui تقدري باليايورت ناتور ولا كالسيفيكاسيون ديزو هي بالعربية هشاشة العظام. C'est pour ça qu'il faut, parce qu'il est, il est enrichi de la vitamine D et du magnésium, sans gluten. Sans gluten. يعني واحد اللي يكون عنده non, je t'ai compris libre. Calcification. Oui, فهمت calcification des os. يعني العظم يرشع. Voilà. العظم يرشع c'est pour ça مليح له مليح surtout كي ناكلوه en hiver. En hiver parce que c'est quoi? C'est le millet l'نجبر وباللغة اللغة la langue littéraire اللغة الفصحى نقولها الدخن الدخن voilà السلام عليكم كاملين فهمتوا j'espère que vous avez compris قلت لكم le plus في المشتى علاه parce que في الصيف ça va avec le soleil et la vitamine D بصح في المشتى ما كاينش la vitamine D. Je le mélange avec le yaourt, il faut absolument que je l'achète. Ah ben voilà, tu m'as compris. Je veux éviter, je prépare. Ah oui, oui, il n'y a pas mieux que tout ce qui est naturel. Naturel. تقدري même ديري بيه شوية حلبة. ديري معاه الحلبة. Le mieux ديروا عقدة تاع اللوز الكوكاو المكسرات كيما نقولوا حنايا بالدارجه تاعنا مش عارف كي تقولها المكسرات توسكي نوازيت عموند كاكاوات وكي ديروا الخبز ديروه تخلطوه بالشعير هو voilà c'est ça voilà exactement Paris Belle c'est ça ديري حب رشاد oui حب رشاد les grains de lin de rien Anocera les grains de lin c'est un anticancéreux surtout pour la femme اللي elle peut احنا رانا معني نقدروا ربي بعدها علينا الجميع le cancer du sein de préférence احنا on les prend les graines de lin ما قدرتيش Paris Belle les dates هي ديجا مذكورة في القرآن هي وحب رشاد اللي هما لي غران دو كريسون لو نيجل
حب السودة يندوها في الخبز، هادو كامل مذكورين في القرآن. وحاجة اللي مذكورة في القرآن راهي مليحة، كيما التين، اللي هما التين هما كومون سيما التين لي فيغ، فوالا لي فيغ. السلام عليكم شيرازاد، قلتي جمعة مباركة. فوالا جيسبر كو نهار صباح الخير، تسمحي لي ما شتكش، اللي ما شتهاش تقولي تسمح لي. فوالا جيسبر كو فوزافي كومبري. اللي عندها سؤال، عندها une question à me poser, elle peut me la poser sans problème. Oui, mais pas trop. Quand tu prends, il faut prendre avec modération, Naomzienne. Tu peux la prendre avec modération. C'est-à-dire, il faut pas prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, la spiruline, je la prends. Je la prends, la spiruline. C'est une algue, elle dit, la spiruline. Oui. Les cranberries aussi. Oui, 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 oui. Mais il faut les trouver nature. Malheureusement, c'est très rare de les trouver. Oui, oui. C'est rien, Tina. C'est avec un plaisir. Le Mecca, tu veux dire la Mecca, tu veux dire c'est le Mecca. هذيك c'est pour les, surtout lui a un problème, t'as le côlon, la constipation et tout, il peut la prendre, oui. Non, tu n'es pas obligé, tu fais des cures. N'importe quelle plante, on fait des cures. On fait des cures, par exemple, tu peux le prendre pour une dizaine de jours, tu t'arrêtes et tu le reprends. Je vois pas c'est quoi le Mecca. Le Mecca, je vois pas. Mais je pensais que tu parlais de سن المكية. c'était اللي وصى عليها الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي نديروها باش بالرقية، سن المكية. بونجور ترونغ، ما شتكش، جمعة مباركة. بونجور اختي، بنتي بيبيتو، بنتي صباح الخير. على ما عرفتيهاش يا غزاد سوسو تاعنا هذه تاع بكري، انا عرفتها. J'espère qu'elle va bien, ainsi que ses enfants. Bon, c'est pas le rêve. Bon, si quelqu'un veut me poser des questions, si je peux, avec joie, avec plaisir. C'est pas le rêve, alaikum. Oui, mais c'est avec précaution car c'est un boisson, il faut toujours faire une pause. Et oui, Choupi, Paris Belle, peu importe la plante, il faut toujours faire il faut faire une cure. Par exemple, si tu prends, admettons, 15 jours, il faut que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes une semaine. Pour la fatigue et le moral, prends déjà la camomille et évite les problèmes. Tu mets dans ta tête, c'est une plante. Ah ben, on a même, déjà, ça se crée avec M-E, de C-A, je crois. نعرف اللي نعرفها السن المكية. Si on parle de la même chose. Si on parle de la même chose. ما زلت تدي
Salima, pour dormir le soir, tu as... Choper libre, il n'y a pas mieux que la camomille. Il n'y a pas mieux. Qu'il y en a une autre, j'ai oublié le nom, l'ism تاعها, mais je l'ai dans mes affaires. من بعد نكتبها لك ونبعتها لك ولا. Il n'y a pas de souci libre. Et enlève les soucis. حطي في بالك ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كي ترضي بحياتك. Il faut accepter ce qu'elle te donne, la vie, la nature تاعك. يعني ربي واش كاتب لك. كي تقبلي هذه صايي. اللي يعطيك ربي واللي ينحي لك ربي. العب غير سبب. العب غير سبب. واحد ماذا بيه ماشي تقولي لا بلونت هي اللي تداويني، لا هذيك سبب. Paribel, dans le millet, il y a le magnésium. Il y a le magnésium. بوتان اللي خلق ما يضيع. اللي خلق ما يضيع. Il faut pas avoir peur. On est toutes des mamans. Il n'y a pas une maman qui n'a pas peur de ses enfants. سمعتي؟ كامل نخافوا على وليداتنا. خمي على روحك انتيا. الولاد يكبروا. خمي على روحك. Il faut de temps en temps être égoïste. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Il faut être un peu égoïste. Et moi aussi, j'étais maman poule. J'ai même négligé ma santé pour mes enfants. Mais alhamdoulilah, j'ai ma conscience tranquille. J'ai fait mon devoir. Mato, واحد يحمد ربي. Ça sert à rien de se stresser. Ne dis pas je suis stressé de nature. À quoi ça sert? À quoi bon? Il y a des gens pires que nous. Il faut toujours regarder les gens qui sont plus bas que nous pour te remonter le moral. Parce que لو كان تشوفي اللي فوق منك المورال تاعك يهبط لك. شوفي اللي تحت منك. T'as compris? Ça sert à rien de se stresser. اللي كاتبها ربي مرحبا بها. Tout le monde. Tout le monde. Je sais, moi, c'est l'extrême, imagine, un peu, un parterre, j'imagine, plein de... Ouh là là! أنا دي فوا ولادي راهم كبار. دي فوا تكون عركة برا ولا لا بخوميغ دي شوز نخرج نجري. ونقول بالك ولدك دي فوا ولدي يراقدو نقول بالك راه داخل راه برا معاهم. Faut pas de se stresser, ça sert à rien. Voici là, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Qui n'a de l'accès avec l'expérience. Moi aussi, je suis une maman de 4 enfants. Et je suis la mère et le père. J'aime pas trop raconter ma vie, mais... قلت لكم نهار اللي نحكي حياتي يليق لي ان écrivain انا نهضر وهو يكتب. il va faire des livres. معليش واحد يبكي على صحته برك الباقي كلشي يفنى الفاني يفنى. صحتك برك باسكو كي طيح صحتك t'as plus rien. t'as plus rien. والله t'as plus rien. يجي نهار ما ينفع فينا لا مال لا ولاد. اقري القرآن. دير الرقية. دير الرقية وسيلة. حطي الرقية. يا با ميو
نيمبورت، ما تقوليش لا لازم هذه الصورة هذه ماشي ما ندير هذه، نو، بو امبورت. سورة البقرة، سورة الرحمن، آل عمران، بو امبورت بو امبورت اللي لقيتيها. بونجور شاشيلا، بونجور تو الموند. وربي كبير ويشدها في الله، شدها في الله. On n'est rien sur terre. On n'est rien. Bonjour Tiziri. On n'est rien والله، on n'est rien du tout. اللي عندها كلمة زينة يقولها، اللي ما عندهاش قفل فمو. Ah oui, ça c'est sûr, hein. Ah oui. كل وحدة عندها كارت تاعها كيما نقولوا حنايا. اللي ما عندهاش الياسر عندها القليل. واللي تقول لي بلي انا جو سوي اوغوز قولها تي لا بلوز لا، انتيا اكبر كذابة، tu es une grosse menteuse. Parce que tout le monde, n'importe qui, même السلطان عنده دي سوسي. Ben oui. مش تصلي على بونجور سلمى. تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، او ميم طون تكتري من هذيك القول تاع لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كتري مهما تقولي قليلة، 100 fois 200 fois 50 fois tant que tu peux. Tout le monde a des soucis. اللي ما عندهاش مع راجلها عندها مع ولادها، اللي ما عندهاش مع ولادها عندها مع جيرانها، اللي ما عندهاش مع جيرانها عندها مع فاميلتها، مع صحاب الفامي، اللي ما عندهاش كاع مع هذو عندها مع صحتها. بس شوفي، كي تكوني صحتك والله لا عندك كل شيء. السوس الوهرانية دوك نسبد المندبة ونبكي ولا كيفاه؟ ها بغيتيني نبكي؟ انا دبحتي غير عند عيني. خلي البير بختاه، خلي البير بختاه. Rebonjour. Eh oui, كي تكون صحتك هي كل شيء، كل شيء. باسكو يكون عندك كل شيء، عندك ولادك، دارك، راجلك، مالك، رزقك، راه عندك كل شيء. كي ما تكونش عندك صحتك تا ريان دو تو، ابسوليمون ريان. تقولي تشوفيهم بعينيك، يجي في دي كا، يجي في دي كا. انا j'avais une amie, je l'ai perdue exactement le 4 février. Elle n'est pas musulmane, hein. C'est une catholique, une vraie catholique. Ce qu'elle a fait à ses enfants, je crois même elle de Tachlouladé. Elle a gâté ses enfants. La pauvre, elle est morte toute seule. Elle est morte toute seule. Alors, أنا نقول لكم باللي ما فيها لا ولاد لا خوا لا والو. Merci Libre. Alors, et elle a laissé tout. Il y a des choses qu'elle a achetées, parce qu'elle est d'origine italienne, hein. parce que هما اللي طلاين هما عادتهم كيما حنايا، المواعين والقش وكاع كيما حنايا. كاين صوالح اللي مازال ما حلتهمش، مازالوا في لي ساشي. داتهم معاه نو، بها son âme يا ربي يرحمها. Alors, c'est pour ça que ça sert absolument rien. Absolument rien. Le mieux واحد يخمم في صحته، كاش ما يعمر القفة تاعه يديها معاه من يموت، باسكو لازم لنا نقابلو مولانا باه بشي اللي درنا في حياتنا. حنا ندو معانا المليحة ندوها والشينا ندوها. On va prendre tout, le bien et le mal.
لا لا. هما الدراهم وسخ الدنيا. Oui, il y en a qui te disent oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais des fois certains نحتاجوهم الدراهم، ما نكذبوش علينا نقولوا بالمكان باسكو بلا دراهم ما تقدرش تعيشي، سي امبوسيبل. مي ما فو با واحد يكبر كرشو كيما نقولوا حنايا. كان اللي عنده دراهم ما دار بيهم والو، وكان اللي قانع بالقليل. وكيما نقولوا واللي ناكل يقولنا البركه في القليل، ما كذبوش كي قالوها. الناس صباح الخير. فوالا. بون جيسبر كو جي تو دي. ما كاش حاجه نتوما قولوها لي، ونزيد نكرر اليوم نهار الدعاء. ميرسي حنون تيجيو معنا. اليوم نهار الدعاء، نطلبوا لكل مريض، كل مريض نقول ربي شافيه ويرحم موتانا ويرحمنا حنا من هم الدنيا اللي لا حساب بزاف. C'est vrai, oui, voilà, moi je me suis retirée de toutes les personnes négatives, surtout la belle famille. Je croyais que c'était quoi? C'était ma vraie parole. واحد غير يدير الشر انا نقولها لك. تزيدي خلي البير بختار خلي. C'est vrai, mais c'est plus fort que soi. Une fois, une directrice d'école m'avait dit, vous êtes trop attaché à vos enfants. Je lui ai dit, oui, Boutan, oui. Avant-hier, je suis partie voir mon médecin. On a mon médecin mon médecin traitant. C'est une femme, elle est d'origine espagnole. Bon, c'est une fille qui est née ici, mais elle a ses origines de l'Espagne. كاع اللي يكونوا إيطاليان إسبانيول عندهم الميل تاع العرب، يكذب عليك. غير لي فرونسي اللي شوية، مي لي إيطاليان نهضر لك لي فغي إيطاليان كاتو ولي إسبانيول مايلين شوية للعرب. قالت لي tu as fait ton devoir. قلت لها وي. Même j'ai négligé ma santé pour mes enfants. Alors maintenant ils sont grands. Alors ça sert à rien. Surtout Tkora. Surtout les garçons. غدوة يتزوج صايي تر ما فيك حليب. البنت بالك. وي سيدي ميديتيرانيان بيان سور. البنت بالك، الطفلة بالك تبيها حنينة انكور دي فوا. مي لو غارسون انا عندي طفلة وعندي طفل، الوغ جو سي كاسكو سي. سقسوا المجرب، اللي راح مجرب سقسوه. الوغ يعني قلت لكم ديري خير في ركبتك، في صحتك. C'est ça tu fais ton devoir. Tu donnes des bases. Surtout le كانوا صغار عطيهم des bonnes bases. C'est plus important, les bases. تعطيهم des bonnes bases ما تخافيش. Ils vont virer à droite à gauche ويرجعوا la base تاعهم. Avec le moment à l'adolescence, c'est tout à fait normal. بصح يرجعوا la base تاعهم. C'est pour ça que لازم الساس كيما نقولوا. كيما الدار اللي تبنيها ما يكونش فيها ساس تريب. Ben c'est ça l'enfant. S'il n'a pas la base, يروح في الهاوية. Faut toujours un rappel. Un rappel. De temps en temps, tu lui fais un rappel. So. عندنا les occasions كيما رمضان، كيما العيد، كيما هذو لازم نجمعوا ولادنا ونهضروا لهم على
Un rappel, on fait un rappel, voilà. C'est vrai, les garçons estiment peureux et me demandent à chaque chose. Boutin, tes enfants, ils sont petits ou sont grands? Il est qu'à Nousra, c'est tout à fait normal. Rosa Marie. Rosa Marie. Voilà, c'est pas le rêve. Déjà, c'est pas le rêve. Bon, pour les filles, les Dakhlo Darwak, je ne peux pas répéter ce que je disais, mais je vais les laisser enregistrer pour faire profiter les autres. Boutan, tu m'as pas répondu. Est-ce que tes enfants ils sont petits? Jad, bonjour. Il a qu'à nous sera, c'est tout à fait normal. Trafi alihom. Ça, il a qu'à nous kbar ala. Ça, il t'a fait ton devoir. Ça y est, hein. Tu vas pas, tu vas pas rester toute la journée avec eux, hein. Tu vas pas gâcher ta vie pour eux. Bonjour, Bella Bella. Bonjour, bonjour, Neige. Et oui, et oui. Et, Boutan, si je te dis ça, c'est je suis passé par là. Je parle pas pour parler. Salam, tout le monde, salam. Si je te le dis, parce que je suis passé par là. Moi aussi, j'ai les garçons et j'ai les filles. وما فاني صغار وعدوا l'adolescence وسيتي dur وخليها الله وما تبقاش نهضروا عليها. انا عن مين نوصل عند ربي نحكي له. Et مازال celui de 18 ans 11 ans bah شوية مازالوا صغار مازالوا 18 ans مازالوا des fois à 25 ans l'adolescence dit ça dépend des fois ils diront retard. Il n'y a pas de problème Tiziri, il n'y a pas de problème. À Bhoutan. إيه مازالوا صغار حنونتي مازالوا كي يروحوا يشوفوا Attends, moi je viens d'apprendre un décès d'une amie. Oh, c'est très dur, Jade. Très très dur. Crois-moi, c'est très dur. Très très dur. Oui, je suis passée par là. Moi, 12 ans, il a mon fils. J'écris, Attends, hein, parce que je comprends pas. J'ai que c'est le parcours de la vie qui veut ça. Eh oui, eh oui. Tu veux dire, voici là, tu as un enfant il a 12 ans. Il est encore jeune, 12 ans. Ah ben, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Ça se voit que tu as donné une bonne éducation, une bonne base. Alhamdoulilah. Rabbi yahfadhum. Rabbi yasturhum, Inch'Allah. Et toutes mes condoléances, Jad. Ah oui, 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 Shafila. La nouvelle génération هذه إلى ما رحمك ربك ولا كيقولوها هذيك. Oui, petit souci, grand souci. Ça هذوك يقولوها الكور. Oui. أنا نقول لك صح ما je me casse plus la tête. Les filles, oui. Ou les filles, oui. Ça, les garçons... C'est pas que je... Surtout qu'ils يسمعوا لك ولا ils croient que هما كبروا, ils sont plus intelligents que toi, et فهموا عليك, عرفوا عليك, ils savent des choses mieux que toi. C'est pour ça que... Attends, en plus je suis en déplacement, je suis comme une dingue. Je suis à ça... Assez pour soutenir ses enfants. Oh là là. ربي معاها يا ربي. C'est جارتي ici en Europe ولا en Algérie. ربي يرحمها ويوسع عليها اليوم والجمعة يا رب. En même temps les filles برحمة الوالدين كان واحدة الطفلة صغيرة عندها 3 mois. 3 mois elle est malade.
ماذا بكم تطلبوا لها الشفاء مسكينة. Alors non seulement le bébé est malade et la mère est malade aussi. ربي يرحمه مولا بيتك، ربي يرحمه نهار اليوم الجمعة، ربي يرحمه. Et ton fils essaie de lui parler gentiment, même s'il faut lui... il faut que tu fais les deux rôles. Le rôle de mère et de père. Ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Amin, Chachila, amin. Attends. Oui, ici, se sont mariés, ils veulent montrer que personne ne peut aller au bled. J'ai eu ce matin, après le Covid. Jad, je te comprends. Ma meilleure amie, j'ai pas pu la voir. Je voulais pas assister à son enterrement. J'ai envoyé ma fille. J'ai envoyé ma fille, que j'allais. Il y a pas longtemps sur Facebook, son fils, il a mis sa date, le jour de son anniversaire. وزايد كيما يماه زايدة le 13 août وهو je crois زايد le 7 août. وليت lui souhaiter joyeux anniversaire quoi. Des nerfs, قلت له moi j'ai deux dates dans ma tête. Le 13 août et le 4 février. Il se met à pleurer, il est venu me voir et il se met à pleurer. C'est vrai, c'est pas facile de perdre une amie. أنا كانت هي ma mère, هي ma sœur, هي la première des choses اللي نديرها كي نوض الصباح نعيط لها ليها. يا تعيط لي نعيط لها. Je te comprends. Je te comprends, Jad. Courage, courage حنوتي, courage. Courage. ربي معك. ربي معك. الله يرحمه. Oui, normalement, voici là ton enfant dit il faut un psychologue. Sarita, bonjour. Bonjour. Dis il faut un psychologue, c'est mieux. Ça va lui passer, bien sûr que ça va lui passer. Oui, je le ramène 3 fois quand il était petit, mais c'est bon. Si, tu crois, c'est pas efficace. Donc, من يكبر يولي يهدر. Qui يهدر, ça va lui vider. Mais avec le temps, c'est pas qu'il va oublier, mais ça va le soulager un petit peu. Il faut qu'il parle vide. Et pourtant, 4 ans, il va pas, لو كان واحد شوية 12 ans, il est mort son papa lorsqu'il avait 12 ans, je comprends. Mais 4 ans, صغير. ربي يصبرك جاد, toutes mes condoléances et ربي يرحمها. On est là, on est des sœurs, on est des ce que tu veux. نقول لك courage ma sœur. Et moi aussi je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée. J'ai le sentiment que je suis sa cible de... Non, non, Wassila, il faut pas penser. Alors moi, d'après ce que j'ai compris, c'est toi, tu as besoin d'aller voir un psy, hein. Crois-moi. Hein. Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu es sa cible de souffrance? Non, non. Non, قوي إيمانك. Il faut pas dire ça. صباحي صباح.
راهم كريز على بالك بلي ça dépend دي فوا l'adolescence تبدا بكري دي فوا تجيه après 18 ans ça dépend de la personne comment elle est. Il faut pas penser comme ça ma chérie non 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 هذه ما تخميش فيها كيما هكا au contraire نزيه ليه وقال بلي ما سي كوم سا يفو ما تخافوش من الموت ما يفيقش يكون ان تابو هذه الموت كاع نموتوا لها ما نهضرش على الموت كي تقولها تقولك بعيد شر نو واش بعيد شر كي تجي الغرب avant-hier ma voisine elle est Guadeloupe elle a perdu sa sœur elle avait 34 ans 34 ans مش مريضة elle avait rien elle se plaignait de sa tête اي راسي داوها للسبيطار c'était un caillou طلع غالب هبط لها هذاك الكايو لوكا حبس لها قلبها ماتت alors on est rien sur terre on est absolument rien c'est pour ça qu'on dit ça sert à rien de faire du mal لو كان جينا نخمو فريمون نخمو بعقولنا احنا ديجا الجزائريات حمقات كيما نقولوا نتسرعوا ونتنرفوا ايماجيني الكلمة التالية اللي قلتيها كلمة تاع شر وجا ملك الموت وداك ماذا بيا انا كي يديني ربي نكون على وما كلمة زينة هذيك التالية كلمة زينة التالية قلتها وداني ربي ولا في صلاتي ولا في سي با موا حاجات تكون مليحة سمحوا لي مانيش نقرا سمعتها et je pense à lui faire une thérapie s'appelle non je connais pas les filles Wassila elle demande une thérapie qui s'appelle EMDR EMDR j'ai jamais entendu on va dire ça c'est comme ça les enfants sont de toute façon les enfants c'est des ingrats elle dit les enfants, c'est des ingrats. Vas-y, bonne journée libre. Naharak Mabrouk. Moi aussi, je te souhaite une agréable journée. Et tu es grand, bien sûr. Voici là, regarde ce qu'elle t'a dit, Boutan. Regarde, écris thérapeute musulman ou fais Google au lieu d'aller à droite à gauche. دخلي شوفي حاجة اللي تفيدك. Bonjour Karima, bonjour. صباح الخير أختي. Hola, comment ça? Bien? J'espère que tu vas bien, Karima. Ben là, on a déjà parlé une sorte de céréale. Tu vas la trouver sur le live. Je vais le laisser. Je vais le laisser باش يستفادوا منه ناس. مامية bonjour. صباح الخير عليكم. Bon voilà, ben j'ai tout dit. اللي عندك كاش حدا عندها une question à me poser ou va te renseigner Boutan. Tu peux poser la question à Google. T'entends Google et te dit tout, hein. قالتلك c'est par Ok. Alors, j'ai jamais entendu هذه thérapie MDR. Je connais pas. Et courage. إلا قد تكوني وسيلة وبوتان tout ça إلا قد تكونوا نتوما courageuse. باسكو ولادنا يشوفوا هم حافظيننا ولادنا على بالك هم حافظيننا هذاك حنا لي ماخ ربي يجعل ربي يغفر لنا حنا
نحلفوا بزاف، والله ما تخرجي ويجي يخرج، والله ما ديري ويدير، نحلفوا والله بزاف. فوالا avec nos enfants. Ok, Algérois, tu es ici en... Europe, en France ولا وين؟ لا دي صباح الخير. Ah bah tant mieux حنوتي tant mieux. De nada, de nada. C'est avec joie. Merci Karima. بالشفاء عليك. Tu rigoles Algéroise, Lia. Alors comment je vais lire? Moi je vais dire Dona, hein, parce que BRH Dona. Je vais dire Dona, tout simplement. Pourquoi tu rigoles Algéroise? قلت حاجة مش مليحة. Yasmina, bonjour. Le 87, c'est où? Voici la aide là, si tu peux. صباح الخير Macha. Fati صباح الخير. Si tu peux l'aider, pourquoi pas? Et là, يحذاك ماشي بعيدة. Moi, je sais pas, 87, c'est où? Mais je connais pas. ما نعرفش. خلي قلتها لكم. نخرج منا كيما الحوتة كمن يخرجوها من البحر نموت. Bonjour, Hanouti Pati, bonjour. Mais tu as le droit de rigoler, hein, Algéroise. Alors, tu es libre, hein? C'est avec un plaisir, Boutan. Avec un plaisir. Inch'Allah, Amin, 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 يا رب. للجميع اللي قال كلمة فيها تاع خير إن شاء الله في ميزان حسناته. Voilà, Algéroise, elle t'a dit, voici là. Elle peut te contacter en privé si tu veux. Peut-être elle va te donner un coup de main. Voilà. Ah ok, je connais pas. Ah bah tant mieux, Nanousera. Tant mieux, tant mieux. Alhamdoulilah ya Rab. Amin, يحفظكم كاملين توما. يحفظكم كاملين. Si vous pouvez s'entraider entre vous, pourquoi pas. يخيقوتي ما نقولكم une main lave l'autre. اليد هذه اليمنى تغسل اليسرى. ولا le sens contraire. Si on peut aider, pourquoi pas. جمعة مباركة للجميع إن شاء الله فاتحة ليك وللجميع. وكما قلت قبيلة ربي يشفي مرضانا ويرحم موتانا. Ah oui, je connais les stacks. Marseille, j'ai vécu Salimar, les stacks, ma mère est née à Marseille. Elle a étudié à... Ah ok, oui, oui, je connais, bien sûr que je connais. Oui, oui, je connais. Oui, oui, la tombe, je connais. Oui, si vous pouvez l'aider, voilà, là. Voilà, elle قالت لك cet après-midi, Inch'Allah. Si tu peux l'aider à Algérois, c'est vraiment que... هي يا Wassila, il y a Boutan aussi, hein, si tu peux les aider. Bon, Boutan, si elle veut, hein, parce que Wassila, c'est elle qui t'a demandé. Voilà, اللي عندها حاجة تعاون أختها. اللي عندها حاجة تعاون أختها. بون البنات، اللايف راح يكمل. نقول لكم بارك الله فيكم. كل كلمة قالتها وحدة في ميزان حسناتها. نهاركم مبروك، جمعة مباركة ويا من عاش. Je vous embrasse les filles. Allez, bonne journée. بقاو على خير. وسمحوا لي